كبرات تخطاتلتي مدبات ساتلايت تلفزيون إريسات نلومي نوزوبا من دفراز بالحد مدب حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالو بخبري نعدم أبشحن 996 من قصة إرترا التي المحجز نبرا من محدر أوراجاتات بمفراس ناب شدوش تزواتات كفافلو حانت خابتن الأسوبا دبوبيا نسراي أكلو غزاي قل خفال حماسين بمتقلال دما قومت إذا زوبا عسر تخلتين أسان من محدرات اللواء عد قيح عد غلا عرزا دباروا دك أمحار امن حيلي ميمنة من دفرا سقنيتي سنعفن صورنا دماين من دفرا دمار إساختما أتزوبا خونت الأسوبا من دفرا كبابي 54 كيلومتر كابسمرا رحكات ركب بمعراب عرزا بسمين دباروا بدوب عد غلا بمبرق دما امن حيلي خيبن اللواء بمسرت صبصبات ورحت حساس كلتشحن 24 كتما من دفرا 15 من محدرات اللواء بجكازي 73 بحرشا زم حدرا عدتها تتقلل كلهم بحبار كوين دما الأسوبا من دفرا يبهلا بزح هزبي بمسرت صبصبات كلتشحن 10 إذا الأسوبا لعلي 63 شحن بار اللواء زبزحت هزبي كابيهرة تقرنيايو كريستيانين أسلامين دما بحد ينبرولا جبرتي تزاربتي تقرنيا خوينهم أسلاميهم أبزا ختما دما ببزحي ينبرو بزخونة اتخبابي هزبي خنبرو خب جمر العلي كل تشحن حموش تنبيتن عامتات كمز قبرة مصنعتات يحبر يوم كونتات أير اتانو الزوبا كابل صفح بحري كبابي خلت الشح مترو ريحقات ركب ازي لما كونتات أير تا ختمان كبابي أن زحول زبالة متشؤن كمز خون غير وايو اتزمق خونتات أير أبو رحمة قابيت ميازيا قنبتن كوينو كساب 30 ديجري سنتيغريد ما يبتصح أبتي زحالة جزيل ما كساب 5 ديجري سنتيغريد يورد اتخبابي كساب حجي بأقرب استشفنن لمعنيو زبزح وقول سبوح مريتن كوينو زتوسن خرباتات ونزر كويو بزعتها هاجر أب زبان زوم خرباتات كوينو من اتخبابي معزاب يزوترو من نبابرو 800 نايت هزبي بحر الشاي محدر كم تافع عفون سقا مسرناي عتر برسنن بالجونغان زامسلو بمزرعة دما يمحدرو بتوساخي أتقال أباقيع كبتي أدوغ أقمال درهن أنا هبن يرابحو أب كتما دما أب نقدن وهبتي أقلقلوتن توافيرهم يسرحو مسنو تبان وتقيت تبانكم أون مفرايدر هو لمداتيوم مسؤول التأساسرا فابريكاتات دما أب كتماتات اللوا مقب انسسا زدالو فابريكا ناي فريجي سراحتن تباز مسرحا ماشناتنا اللوا اتخبابي ولا قا اتزلهلو كنتات تهاجر اقلقلوت كنات حصرت قربن تكنولوجين كم اون زي سرح منقستاوي من محدار انت دقوسا نهزبي قلب كاب مقرابنا دو كبلاي كالن صبصبات منستر هالشا خمس حبرو اب كتشن 10 شعتن لعلي كلتشن 76 شح لتر صبا شمون تشح كونتال معارن حدشن 30 شمون تنشح كونتال احملتن كفريك ايديو قرسي أبشحن 959 بفرنساوي فرانسيس أنفري زمرحو تمرامرتي سنقرسي أبتخبابي كعتا أكايدو منيرهم أعتمتي عتارو ناي كسار سنسلتن ببرور استسرحو بناجرن مسكالن كم أول ناي تعدن ناي روماويانن جنزب دما رخيبهم اتمسنعتي أخولاي نبرن قن أبي كالاي كفل الزمن قدم لدة خلصتوس اتخبابي أزيو أقداسي خمز نبرن مس نقسنة أقسم كمز تحاحزن يقمات أبز قربا جزي أب كلتشعر إسلام 4 أبتا شوعات كيلومتر كاب كتما من دفراري حقات ركب إقرم خل توساخي قعتا تخايد نيرو انتاوي عسكرين عطرون مقايتين نبرتن دما ترخيبو بمسرت اتقرسي كريستنا أقدمو أبزبو تاخن مزاقاتو يرد أبز خبابي كمتي أبعد قيح زركبو عينة حولت تاتي اللون قنكا نبمولو اتي كاب آدوليس جميلو خساب بعال أخصم عد قيحن زنبرة بوتاتات وتيتات كلتن انسسان يغرب نيرو كخون يخيليو زبلو ريتوتات يقرب يوم حرقن مس مفراس نقسنة أخصم أب عسراي كفل زبن اتن مسؤوز تأساسراز نبرة عدتات بزي ما أخلاي منقستي تريفن بعبيت عد خبابن بشماقلتاتن دما خم حدرا خمز جمرا يقمت طليان إيرترا مسقاتو نتهاجر أب 10 أوراجاتات كفافلا حنت خباتن دما سرايا خوينا نتا أقدما بعد وقر تباهيلا تسوع زنبرت كتما من دفرا دما رأس ختما قبروا
اتخبابي طقطق زبل ጫካ ዝተሸፈነ ነይሩ ንኹሉ ብምጥሓሓስ ድማ ነቲ ሰረተ አንጸፍዎ እቲ መንደፈራ ዝብል ስማ ነቲ ዘፍርሕ ጫካ መንደፊሩ ጥሓሓሶ ካብ ዝብል ዝተበገሰ ምዃኑ ዝሕብሩ ዛንታታት ድማ ኣለዉ ብዝኾነ ንኢጣልያውያን ሰፋሮ ሕርሻዊ እቶትን ምኽዕባት ዝሕግዝ ታሕቲ ቅርጺ ናብ ምድላው ኣተዉ 54 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ጽርግያ ኣስመራ መንደፈራ ድማ ተሰርሐ እቲ ያታዊ ዝነበረ ኣገባባት ተሓራርሳ ድማ ብናይ ኤውሮፓውያን ኣገባብ ተተኽለ እታ ከተማ ድማ ማእኸል መከፋፈሊ ዕጥቅን ስንቅን ክትከውን ከኣለት ቤት ትምህርትን ሕክምናን ድማ ተሃንጹ ብኡ መንጽር ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ንስራሕን ዝሓሸ ናብራን ናብዛ ከተማ ወሓዘ ቁጥሪ ህዝባ በዝሐ እታ ከተማ ድማ እናዓበየት ከለት ኣብ 1939 እቲ ጥልያን ብብዝሒ ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ዝገብረሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ኣብ ኤርትራ ድማ ልዕሊ 2198 ዓበይትን ንኣሽቱን ፋብሪካታት ተኺሉ ዝበዝሓ እዘን ፋብሪካታት ኣብ ኣስመራን ባፅዕን እየን ነይረን ከም በዓል መንደፈራ ድማ ነዘን ፋብሪካታት ዘቕልባ ሕርሻዊ ትሕዝቶ የቕርባ ነይረን ተመራማሪ ታሪክ ኣልቤርቶ ስፓንቺ ኣብ 1939 ኣብ መንደፈራ ካብ 2000 ክሳብ 3000 ዝኾኑ ኢጣልያውያን ከም ዝነበሩ ይረድእ ኣብዚ ግዜ እዚ ገለ ካብተን ፍሉጣት ሓድጊ ጥልያን ቤተ ክርስቲያን ሳን ጆርጆን ቤት ትምህርቲ ሳን ጆርጆን እየን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጊዮርጊስ እዛ ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ካብተን ፍሉጣት ሕላገት ናይታ ከተማ እያ ልክዕ ከም ኩለን ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ዝባን ጎቦ ዝተደኮነት ኮይና ናብ ከተማ ገጻ ድማ ትጥምት ብርግጽ እዛ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ዘላቶ ቦታ መዓስ ከም ዝተደኮነት ዝሕብር ሓበሬታ የለን ድሓር ግን ምስ ምምጻእ ጥልያንን ምምዕባል ከተማ መንደፈራን ተገልጋሊ በዚሑ እቲ ውሩይ ኢጣልያዊ መሃንዲስ ኣርቱሮ ማዛዳሚ ድማ ብውሕሉል ኣገባብ ከም ዝቐየሳ ታሪክ ኢትዮጵያ ኣብ ዝብል መርበብ ሓበሬታ ተዘርጊሑሎ ብናይ ሓበሻ ክባዊ ቅርጽን ብምዕራባውያን ዘበናዊ ኣገባባትን ብምድቓል ድማ ሃንዲስዋ ሓንቲ ካብተን ኣብ 20 ክፍለ ዘበን ውሕሉል ብቕዓት ዝተረኣየላ ህንጻ ድማ ኮነት ሳን ጆርጆ እቲ ብኻልኣይ ደረጃ ሓወልቲ ከተማ መንደፈራ ኮይኑ ዝነብር ዘሎ ቤት ትምህርቲ ሳን ጆርጆ እዩ እቲ ቤት ትምህርቲ ካብ ከተማ 2 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ጎልጎል ብቐላሚጦስ ተኸቢቡ ይርከብ ዝተመስረተሉ ግዜ ኣብ 1902 ኮይኑ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ብግዜ ጥልያን ዝተኸፍቱ ቤት ትምህርትታት ሓደ እዩ ኣብቲ መጀመርያ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 4ይ ክፍሊ ድማ የምህር ነበረ መምሃራን ድማ ብጀካ ውሑዳት ኩሎም ኢጣልያውያን እዮም ነይሮም ቋንቋ ጥልያን ከምኡውን ሞያ ከም ጽርበት ዕንፀይቲ ዝኣመሰሉ ድማ ተምህር ምንባራ መዛግብቲ ይሕብሩ እዮም ኣብ ግዜ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጥልያን ተሳዒራ ድሕሪዚ እቲ ቤት ትምህርቲ ንዝተወሰነ ግዜ ቤት ማእሰርቲ ጸኒሑ ድማ ኣብ ኩናት ዝተማዛበሉ ዝዕቀብሉ ኮነ ድሓር ግን ኣብ መጀመርያ 1950ታት ማእከላይ ደረጃ ኮይኑ ጀመረ ኣብ 1961 ድማ ናብ ካልኣይ ደረጃ ዓበየ እዚ ቤት ትምህርቲ ብብቕዓቱ ብሃገር ደረጃ ዝተፈልጠ ነይሩ ናብዚ ደረጃ እዚ ንኽበጽሕ ሕሉፍ ተራ ዝተፃወቱ መምሃራን ድማ ኣለዉ ገለ ካብኦም መምህር ኣሴር ገብረ መድህንን መምህር ሰዓረ ካሕሳይን እዮም ታሪክ እዛ ቤት ትምህርቲ ኣልዒልካ እዞም ክልተ ዓበይቲ ሰባት ከይዘከርካ ዝሕለፍ ኣይኮነን እቲ ወርቃዊ ግዜ ናይዛ ቤት ትምህርቲ ድማ ኣብ ግዜኦም ከም ዝነበረ ዝሕብሩ ኣለዉ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ቤት ትምህርቲ ዓንዩ እዩ መንደቑ ተፈሓሒሩ ብሎፎኑ ተንጠልጢሉን ተቐዳዲዱን እዩ እቶም ናይ ጠዋሉ ኣዕኑድ ብኽቢኾም ማዕጾታትን መሳኹትን ተገናጺሎም ከምኡውን ኣትክልትን ዕምበባታትን ሓሪሮም እዮም እቶም ኣብ ምሉእ ዓለም ተበቲኖም ዘለዉ እታ ቤት ትምህርቲ ዘምሃረቶም ኤርትራውያን ግና ነዛ ቤት ትምህርቲ ብዝኸድዎ ኣይጠለምዋን እቲ ንሳቶም ዝረኸብዎ ጽቡቕ ዕድል ኣብ ደቆምን ደቂ ደቆምን ክድገም ደልዮሞ ነታ ቤት ትምህርቲ ብምሕዳስ ናብቲ ናይ ቀደም መልክዓ ክመልስዋ ድማ ወሲኖም ኣብ ጥቅምቲ 2010 ኣብ ቨርጂንያ ዕላምኦም ከመይ ገይሮም ክሃርሙ ከም ዝኽእሉ ንምቕያስ ብሓባር ተኣኪቦም ዘትዮም ነበሩ ኣብ ኩሉ ኸይበጽሑ ግን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ነቲ ጠለቦም ነጺግዎ እዩ እታ ቤት ትምህርቲ ልዕሊ 120 ዓመት ኣቝፂራ ኣላ ንስርዓት ጥልያን እንግሊዝ ኢትዮጵያ ህግደፍ ድማ ርእያ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ዝሓስም ግዜ ግን ጭራሽ ኣይገጠማን ብዝኾነ መንደፈራ ጸረ መግዛእቲ ዝግበሩ ተቃውሞታት ፍልጥ እያ እቶም ቀንዲ ሞተር ናይቲ ተቃውሞ ድማ እቶም ኣብታ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ ዝነበሩ ተምሃሮ እዮም ሰልፍታት ዝመርሑ ወረቓቕቲ ዝብትኑ ዝነበሩ ኣብቲ ኣብ 1960ታት ዝተበገሰ ሰውራ ኤርትራ ድማ ብዙሓት ተምሃሮ ኣብ ቃልሲ ተጸንበሩ ማሕበር ምምሕያሽ ሃገራዊ ልምዲ ኣብ 1952 ኤርትራን ኢትዮጵያን ብፌደሬሽን ተቆሪነን ብድሕሪዚ በብግዚኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ፌደሬሽን ዝኣትዉ ውዕላት ይጥሕሶም ነይሩ
ብዙሓት ኤርትራውያን ማሕበራት ከም በዓል ማሕበር ሰራሕተኛታት ማሕበር መንእስያት ወይ ሸባብ ማሕበር መምህራንን ማሕበር ምምሕያሽ ሃገራዊ ልምድን ንህዝቢ ኤርትራ ንተቃውሞ ክለዓል ይገብራ ነይረን ኩለን እዘን ማሕበራት ኣድራሽአን ኣብ ሕምብርቲ ከተማ ኣስመራ ኮይኑ ማሕበር ምምሕያሽ ሃገራዊ ልምድ ግን ካብ መንደፈራ እያ ነይራ እዛ ማሕበር ኣብ 1957 ተመስሪታ መምህራን ደረፍትን ተዋስእትን ድማ ተጠቃልል ነይራ 45 ኣባላት ነይሮማ ኣብ መንደፈራን ከባቢኣን ከምኡውን ክሳብ ኣስመራ ብምኻድ ንህዝቢ ብመልክዕ ደርፍን ተዋስኦታትን ጎስጉሳን ኣዘናጊዐን እዚ ድማ ኣብ 1950ታት ሃገራዊ ስምዒት ኤርትራውያን ንኽበራበር ገበረ ኣብ 1962 ፌደሬሽን ምስ ፈረሰ ኣብ ጉንበት ናይቲ ዓመት እቲ ኣብ መላእ ኤርትራ ኣብ ዝተገብረ ናዕቢ ኣብ መንደፈራ ብዝሓየለ መልክዑ ንኽካየድ እታ ማሕበር ዓብዪ ኣበርክቶ ጌራ እያ ምስ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ እቶም ኣብ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዝነጥፉ ዝነበሩ መንእሰያት ገሊኦም ኣብ ጀብሃ ገሊኦም ድማ ኣብ ሻዕብያ ተጸንበሩ እቲ ሰውራን ናሓየለ ኸደ መንደፈራ ድማ ከም ኩለን ከተማታት ኤርትራ ናፃ ትኾነሉ ግዜ በጽሐ ኣብ 1977 ጀብሃ ንኸተማ መንደፈራ ንምቁፅጻር ኩናት ከፈተት ኣብ 24 ነሓሰ ድማ ንሰራዊት ደርጊ ስዒሮም ተቖጻጺሮማ እቲ ሰርሒት ዕውት ነይሩ ልዕሊ 450 ወተሃደራት ተቐቲሎም 800 ዝኾኑ ድማ ተማሪኾም ፍሉጣት ሰባት ንኡስ ዞባ መንደፈራ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኣዝዮም ብዙሓት ፍሉጣት ሰባት ኣፍርዩ ኤርትራ ከም ሃገር ክትቀውምን ናብ ዘለቶ ደረጃ ንኽትበጽሕን ድማ ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሮም እዮም ኣብ ፖለቲካ ማሕበራዊ ህይወት ስነ ጥበብ ስፖርትን ትምህርትን ድማ ተሳትፎታት ገይሮም እዮም ንኹሎም ምጥቃስ ኣይከኣልን እዩ እንተኾነ ንገለ ካብኣቶም ንምጥቃስ ዝኣክል ግና እዞም ዝስዕቡ እዮም ወልደኣብ ወልደ ማርያም ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ፖለቲካውያን ሓወልቲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ንሱ ሃገርና ናፃ ክትከውን ኣለዋ ብምባል መሪሕ ተራ ብምጽዋቱ ኣቦ ናጽነት ኤርትራ እናተባህለ ይጽዋዕ እዩ ደጊያት መሓሪ ዓንደ መስቀል ኣመሓዳሪ ወረዳ ተኸላ ዝነበሩ እዮም ንሶም ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ምሁራን ኤርትራውያን ኮይኖም ጥልያንን ዓረብን ኣጸቢቖም ይመልኩ ነበሩ እቲ ብዝያዳ ዝፍለጥሉ ግን ንሕጊ ኣድከመ መልጋእ ብዝግባእ ከም ዝስነድ ምግባሮም እዩ ቢተወደድ ኣብርሃ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ጸለውቲ ፖለቲከኛታት ኤርትራ እዩ ተጋዳላይ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ኣመሓዳሪ ቤት ትምህርትን ላዕለዋይ ሓላፊ ቁጠባ እቲ ውድብን ኮይኑ ድማ ኣገልጊሉ ኣብ 1990ታት ድማ እዚ ከም ምዑት ጅግና ዝፍለጥ ተቓላሳይ እቲ ተሰኪምዎ ዝመፀ ውድብ ሓደጋ ወዲቑዎ ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዘይ ክስን ፍርድን ንልዕሊ 34 ዓመታት ኣብ ሸላ ተቖሪኑ ይርከብ ኣሎ ካልኦት ከም በዓል ተድላ ዕቑቤት ኣብ 1955 ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ዝነበረን ተስፋይ ወልደ ሚካኤል ሃይለ ደጊጋ ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ተቓለስቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ምዝካር ይከኣል እዩ ኣብ ስነ ጥበብ ተኾነ ብተመሳሳሊ ኢንጂነር ኣስገዶም ወልደ ሚካኤል ትካበ ወልደ ማርያም ገብርኤላ ገብሩን ካልኦትን ይርከቦም ብኣህጉራዊ ደረጃ ድማ ኣብ ተዋስኦ ሓድነት ተስፋይ መንደፈራ ዘፍሬታ ኣዝያ ውሬቲ ጀርመናዊ ስነ ጥበባዊት እያ እናክቺ ኢላሃን ላቭ ሃንተርስን ድማ ገለ ካብተን ብኣህጉራዊ ደረጃ ዝፍለጣ ስራሓታ እየን ኣብ ስፖርት ዘርሰናይ ታደሰ ምጥቃስ ይከኣል ንሱ ኣብ ርሑቕ ጉያ ዝሳተፍ ኮይኑ ብጠቕላላ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት 5 ወርቂ ዝርከብዎ ልዕሊ 13 ሜዳልያታት ሓፊሽ እዩ እቲ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ኦሎምፒክ ሜዳልያ ዝረኸበ ኤርትራዊ ኮይኑ ድማ ተመዝጊቡሎ መደምደምታ ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ እቲ ከባቢ ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ጀጋኑ ኣፍርዩ እዩ ኩሎም ድማ ሓንቲ ዕላማ ነይራቶም እዚ ዳሕረዋይ ወለዶ ክጥዕሞን ክርህቦን ዝብል ድማ እዩ ነይሩ ግን ከምቲ ትፅቢት ዝተገበረሉ ይኮነን ህዝቢ እቲ ከባቢ ነቲ እዞም ኩሎም ገዛእቲ ክውንንዎ ኢሎም ዝሃርፍዎ ዝነበሩ መሬት ራሕሪሑ ተሰዲዱን ተበታቲኑን ይርከብ ኣሎ እቲ ዝተረፈ ድማ ኣብ ከቢድ ሕሰምን ድኽነትን ሰንሰን ኢሉ ይነብር ኣሎ ስለዚ ከምቲ ምስላ ዓድና ንፉዕ ሕማቕ እንተወልደ ተዘምተ ሕማቕ ንፉዕ እንተወለደ ድማ ተቐልተ ዝብልዎ ኣበዋት እዞም ኩሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ወለዶታት ዝሓለፉ ጀጋኑ ታሪኾም ከንቱ ኮይኑ ከይተርፍ ከምቲ ዝተለምደ ታሪኽና ሓድነትና ብምድልዳል ሃገርና ካብ ዝጨካን ኣረሜናዊ ዝኾነ ጸላኢ ብስሙር ቅልጽም ንሓራ ነውፃያ ክንብል ንፈቱ ሓውኹም ኤቡ ካብ ኣዲስ ኣበባ ቀንድያን